मैं जन्नत दे महल बनेदा बैठा। हारून रशीद पूछना करे विचेंदा भी ही आके हाँ मैं विचेंदा भी हाँ कितने दा विचेंदा ही आने बहलोल ने फरमाया आज आधी दौलत आधी हुकूमत घिनसा ते बाद च देसा वसी मेहरबानी करो कल तदा दिराम दा बेची बैठे आवे हाँ आज कुछ हुक ज्यादा भी चलाओ तू साउन मतलब है अद्धी हुकूमत जो आखिरी थी कुछ ख्याल करो। आप पहलोल दारा ने फरमाया ऐ हारून रशीद गाली में जुबैदा ने डिठा कहना है तू देखते सौदा प्या सुभान अल्लाह तू देखते सौदा प्या करेंदा है। नहीं वास्ते मैं पहले गाल की थी ना मेरे सोने नबी ने सहाबा इकराम को फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुसा मेरे को डिठे हुए ते मेरा कलमा पढ़े हुए उन्हें मेरे गुलामे को 7 मुबारक हुए जेड़े मेरे को देख से नहीं ना तो मेरा कलमा पढ़ से। हाँ आप खुशकिस्मत से क्यों सोने नबी दा आप कलमा पढ़े से। हाँ मैं ते को दसा मदीने दे विच एक यहूदी दा पुत्र रहंदे ओ सोने दा चेहरा देख के हाँ सोने का जरा चेहरा देख के देखना और दिल करेंदा कि मैं सोने का चेहरा ही देखता रहा हाँ सोने का ईमान नाल से जरा एक दफा मदीना देख है दिल क्या करेंदा है अल्लाह से वला कड़ा सदेसी हाँ अल्लाह से वला कड़ा सदेसी ते मैं क्या आदा होना मैं कुछ रखेंदा होना कि दिल नबी दे नजारे तो रजदाई नहीं सुभान अल्लाह ये हकीकत है ना। दिल नबी दे नजारे तो रजदाई नहीं दिल नबी दे नजारे तो रजदाई नहीं सोना ए हो जिया होर कोई लबदाई नहीं सोना ए हो जिया सोना ए हो जिया होर कोई लबदाई नहीं सोना ए हो जिया होर कोई लब सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा नहीं किसे होर दा बयान चंगा लगदा नहीं किसे होर दा बयान चंगा लग सुभान अल्लाह। ईमान नाल दसो अपने एक इलाके दे मनी तनी शख्सियत मखदूम अहमद महमूद मैं अहमद महमूद दा 5 मिनटों की तारीफ कराना तो सकते मौलवी खुशामती है। ईमान नाल दसो कैसे को ना मौलवी कुछ कुछ अहमद महमूद दिता हो सी हाँ हाँ कुछ दिता होती जेरे होंदे गुन गांदा पे ना इद्दी बैठी कुछ हाँ ते सोने नबी दी तारीफ सारी जिंदगी करेंदा रहे मैंने आशिक कहंदा वला सुना हाँ वला सुना दिल रजदे ही कोनी हाँ तो काफिर दे पुत्र ने यहूदी दे पुत्र ने सोने नबी दा चेहरा जरा डिठे ना आशिक थी के सोने नबी दे चेहरे दे जा सुभान अल्लाह जिन्हें रब कसमा चाहती बैठे वद्दुहा महबूबा में को तेरे चेहरे दी कसम हाँ वल्लैल इज़ा सजा महबूबा में को तेरे जुल्फे दी कसम हाँ महबूबा में को तेरी जवानी दी कसम है हाँ पीर मेहर अली शाह थी बोल पे हाँ आधा कोई मिसल न जानी दी ओए कोई मिसल न जानी दी ओ रब कसम खांदे ओ तेरी चढ़दी जवानी सुभान अल्लाह कुरान है लाम रोका महबूबा मेरी तुम्हें को तेरी जवानी दी कसम हाँ ओए कोई मिसल न जानी दी ओए रब कसम खांदे तेरी चढ़दी जवानी दी ओए रब कसम खांदे तेरी चढ़दी जवानी दी कोई मिसल न ठोलण दी सुभान अल्लाह ओए कोई मिसल न ठोलण दी ओए रब कसम खावे सोना तेरे बोलण दी ओए रब कसम खावे ओए अल्लाह कसम खावे
سونا تیرے بولن دی وکیلی ہی محبوبہ میں کو تیری گفتگو دی قسم سبحان اللہ ہر ادا دی اللہ نے قسمہ چاہتے ہیں یہودی دے پتر نے جڑا ڈٹھے نا قربان تھی پہ ہاں ہن کیا ہے گھر چھوڑ تے کہیں ملے مسجد نبوی دے دروازے تے آیا کھڑے مطلب سونے دا دیدار تھی پوے ہاں کہیں ملے بازار وچ کیا ودے مطلب سونے دا دیدار تھی ونجے خواہش ہی ہے جو سونے دا دیدار ہی کرنا ہے بس سبحان اللہ سونے دا دیدار ہی کرنا ہے اللہ دی قسم سونے دا دیدار جو کو تھی پہ نا وہ اتر گئے ہاں اچھا جنا بیمار جوان کو کچھ دیدار نہیں تھیا دیدار جو نہیں تھیا تے جوان بیمار تھی گئے جوان بیمار تھی گئے پیو ماں نے ڈٹھے نوجوان پتر بیمار تھی میں تو والدین کو تو صدمہ لگتا ہی لگتا ہے نا ہاں پیو سرانے کنے بیٹھے آکھن لگے پترا بڑے بڑے طبیب سروین بڑے بڑے حاضق حکیم سروین علاج دی میں اپنی طرف تو کوئی کسر کو نہیں چھوڑی میرا پتر ہے تے کو کیا دستا صحیح میں کو پتر نے جرا ڈٹھے نہ پیو دے چہرے دی طرف کہ آج میرا پیو محبت نال میں کو پوچھ دا پہ آکھن لگے ابا گال کرے نا ناراض تا نہ تھی سی آنکھے پتر ایک کوئی وعدے گھنان دا ٹائم ہے میرا پتر تیرے آخری لمحات ہیں تو حکم کر میں تیری ہر گال منے سا آج تو جو منگ سی ہوں دے سا جنا جوان نے ڈٹھے نا کہ میرا ابا آج دیوان دے موڑے چے آکھن لگے ابا گالی میں ہے کہ میں مسلمانے دے نبی نال محبت کریں دا اگر تھی سکی تو میں کو سونے دا دیدار کرا دے میں سمجھ سا میں کو تا سارا کچھ دے دیتے سبحان اللہ میں کو سونے دا دیدار کرا دے جنا یہودی نے سنیا نا ایک باری تا لال پیلا تھی گے آکھن لگے پتر میرے واسطے ہے مشکل لیکن تیری زندگی دے آخری لمحات میں تیرے نبی کے نویندہ ہونا دی خدمت عرض کریں دا میں گھنم دا ہونا کو جناب والا یہودی ٹر پہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پہنچے عرض کریں دا یا رسول اللہ وہ سونا محبوب میں عرض کران کہ کافر گیتا ہوں کو خالی نہیں موڑے سی میں تے کو ڈسا پہلے جناب والا تے کو میں ایک گال سناوا کہ ہاتھ لکڑی کو محبوب جو لے سبحان اللہ چا سالی کو نہیں آپ کوئی جی سبحان اللہ مہنگائی دا دورے بارہ ہی نہیں کھم دے سبحان اللہ محبت نہ لا کیا کرو سبحان اللہ محبت نہ لا کیا کرو میں تو سب کچھ سبحان اللہ دینا کہنا بیٹھا نا گیا تو کچھ کو نہیں کہنا بیٹھا نا میں چڑھا کہنا تو سبحان اللہ کیسو بیٹھے تو انشاءاللہ والا تو ہمیں گزور تک نال کی دی جلو جسو سبحان اللہ نہ آکے تو میں دیکھ سکا مار کا کہتے ہیں دے گا پکیا رکھیں تو مولوی تنگ جان تو تنگ کیتی بیٹھے سکو اور سبحان اللہ کہتے تو والا میں تنگ کو نہ کرے سا 5-7 منٹ ختم کرے سا اگر نہ کا کہسو سبحان اللہ تو والا میں بارے سوچے سا ہاتھ لکڑی کو محبوب جو لے فانوس دیوان گو بل دیا گل جابر دے مرے ہوئے پترا دیا تقدیران دیکھ بدل دیا گل اے قدم حضور دیتا فدچ غربت بیماریاں ٹل دیا گل سڑیاں گٹ کے آمر حکم ہوتے ہوں ویلے جاتے پھل دیا گل سڑیاں گٹ کے آمر حکم ہوتے ہوں ویلے جاتے پھل دیا گل جناب والا یہودی میرے سونے نبی دی خدمت چادر تھے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا محبوبہ میرا پتر تھوڑا چہرہ ڈٹھے تے تو ساڈا عاشق بڑھ گئے سونا مہربانی کرو کرم نوازی فرماؤ چا میرے پتر کو دیدار کرو سبحان اللہ
میرے پتر کو دیدار کراؤ چاہ میرے سونے نبی نے جنا سنے فرمایا ابو بکر جی سونا عمر جی سونا وہ یار ساڈا عاشق بیمار تھی گئے ہوندے کنے چلنا ہے چلو تساں وی نال چلو جناب والا ہن عاشق دی کیا صورت حال ہے کہ وقت نزا قریب ہے اسرائیل علیہ السلام وی آگے روح کڈن واسطے جناب والا عاشق نے اب ہی چا بچن اسرائیل میں کو پتہ ہے گال کہیں دی کہلی منے نہیں پر میری گال سن آج میرا محبوب امدہ پہ میں کو دیدار تے کرن سبحان اللہ میرا محبوب امدہ پہ امدہ دیدار کر گے نا وال تو اپنا کام کر گے نہیں بھی تے کو کون رکھیں دائے تے کہیں عاشق نے نا ترجمہ کیتے تے عاشق دے زبان تو سنو والا ہاتھ بدی پہ جوان تے کیا دا پہ آدھا پہ دو گھڑیاں رک جا تقدیرے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے مینو لگیاں توڑ نبھا لین دے میں خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک عالم میں خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک عالم دے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جلوہ گر چھن او جوان دا باب ہے وہ پترا دیکھ تیرے محو عقیدت آگن جوان چپا مارتے اٹھی کڑے سونے نبی دے قدمہ میں چڑھائے پہ جڑا سونے دے قدمہ میں ڈٹھے عرض کرنے سونا موت قریب ہے کلم جنت دی چابی کہنی جنت سامنے میرے پاک نبی نے فرمائے میرا غلام جنت دی چابی تیرے کنے آ گئی ہے پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول جوان کلمہ پڑھے روح کف سے انسری کنے پرواز تھی گئے جلا روح جوان دی نکتی ہے نا یہودی آدھا سونا اے تو سادی امانت ہے سونا اے کو گھن ونیو ایندہ کفن دفن دا انتظامی کرو غسل لیجو سونا ایندہ جنازہ بھی پڑھو سونا اے تو سادے حوالے ہے میرے سونے نبی نے غلامے کو فرمائے میرے غلاموں غسل دا انتظام کرو کفن دا انتظام کرو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے دے نال ویندے پین تے میرے پاک نبی پورا قدم نہیں رکھیں دے میرے سونے نبی صحیح پورا قدم نہیں رکھیں دے صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا محبوبہ زمین تو پورا قدم کیوں نہیں رکھیں دے گے ذرا دسو تو صحیح میرے پاک نبی نے فرمائے میرے غلام دے جنازے تے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا پیر رکھن دی جاہ بھی کہنی میرے غلام دے جنازے تے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورے پیر رکھن دی جاہ بھی کہنی وہ آپ امت مصطفیٰ کتنے خوش قسماتے سے اللہ دی قسم نبی دی غلامی چاہوان